जय जगन्नाथ सांग मैंने उज्जैन महाकाल जावाक प्लान करिसेंति कि जदि हाँ ताले ए वीडियोटी आपनको पई केमिति जिबे कोठी रहिबे केते टंका खर्च हबो आ को जगह को आपण जिबे आ कोन मिस करिवेनी ए सब डिटेल्स मो वीडियो रे अपलोड करछि लास्ट जाके देखिबे। कहंती कि जेतेबेले आपणकर जीवन रे किछि परिवर्तन आसीबाकु थिबो सेतेबेले महाकाल आपणको डाकेबे। तो आपण जदि मन भितर महाकाल को विषय भावुंट ताल निश्चय जातु। साधारणतः लोक मैंने कौन करती खाली उज्जैन जाकि बुलिकी पलि आसती किंतु सेठी दीटा ज्योतिर्लिंग अच्छी से होचंती महाकालेश्वर आउ ओमकारेश्वर। दीटा शक्तिपीठ भी अच्छी माँकर हरसिद्धि माँ मंदिर आउ गढ़कालिका माँ मंदिर। यही सबू मंदिर आमे बुलीथिलु 5 दिन रे आउ केमिति कोठिकी कौन प्लान करके जाइथिलु सेटा आपनको ए वीडियो रे देखिले जना पड़िबो। आमे ट्रेन रे जाइथिलु आउ नेक्स्ट डे पहुंची जाइथिलु। सेठी ऑटो मिलिगला आमे 15 मिनिट रे पहुंची गलु महाकाल को मंदिर पाखापाखि। महाकाल को मंदिर पाखे बहुत लॉज आपको मिल जाव 1500 रु 2500 पर्यंत आपको भल क्लीन होटेल्स मिल जाव। तेणु आपण आगु बुक कर देथिबे किंबा से दिन आसिले भी आपण आराम से होटेल पाइबे किसी असुविधा हेनी। सकाळु ब्रेकफास्ट खाई आमे बाहरी गलु बाबा दर्शन करने। बाबा दर्शन करने हेले दी प्रकार थाए गोटे ऑनलाइन आ गोटे शीघ्र दर्शन। आमे शीघ्र दर्शन को ऑनलाइन टिकेट काटी जाइथिलु। आपण सेठी शीघ्र दर्शन रो टिकेट भी करके महाकाल को दर्शन कर परिबे किसी असुविधा हेनी। किंतु बाबांकर जो आरती थाए शयन आरती भस्म आरती ताको ऑनलाइन टिकेट बुकिंग कर देथिबाटा ही बेटर। दर्शन पर आमे सिंपल लंच खाई देथिलु हेल्दी आ लाइट और तापरे आमे 4टा बेले बाहरी गलु शिप्रा नदीर आरती देखिबाकू। उज्जैन जाउछंती माने शिप्रा नदीर आरतीटा जमा भी मिस करिवेनी। शिप्रा नदीर आरतीटा एत्ती भल लगे कि आपनको गूज बम्प मोमेंट्स दे दबो आ आपण मछरे मते थैंक्स कहबे कि मो वीडियोटी देखिथिले बोली आपण शिप्रा नदीर एक्सपीरियंस को फील करि पारिले। शिप्रा नदीर से सुंदर संध्या घंटार आवाज मंत्रर उच्चारण आपणको मनरे गोटे अभुला स्मृति नहीं कि आपणको पूरा से जगार फील टा दे दबो। चेष्टा करिवे सेठी संध्या बेलू जल्दी शिप्रा नदी बाहर के माँ हरसिद्धि मंदिर पहुंचवा। माँ हरसिद्धि मंदिर सेठी पाखे आपको तो ऑटो नवा भी दरकार नहीं सेठी चलिकी आपण आराम से जाई परिबे। हरसिद्धि माँ मंदिर ये जो संध्याटा एकदम बहुत ही भल लगे। पहुँचला पर आपड़ देखिए ये जो बड़ बड़ दीप अच्छी चढ़ी जो लगाती एत बढ़िया लगे एक्सपीरियंस एत बढ़िया आसो। आपड़ कहे कि जा हो मुझे गोटे बहुत बढ़िया जिनस देखा मिलला। आ माँ को ये जो हरसिद्धि माँ सी होती गोटे शक्तिपीठ आउ ये महाकाल मंदिर जस्ट सामने आपको मिल माँ आ बाबा जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको पूरा से एक्सपीरियंस आपको फील हम से डिवाइन ऑरा आपको भितर एत शांति और सैटिस्फैक्शन जहाँ कहती मन भितर एत गोटे भक्तिर भाव आसीज आप कहे सतरे मुझे आसिकी गोटे बहुत माने भल कम कली आउ बाबा से आशीर्वाद माँ थिले ही आप जगह को पहुँची पारे। आमे रेस्ट करके से दिन नेक्स्ट डे उठिकी आमे राति 4टा उठिकी बाहरी जाइथिलु दर्शन पाई। यदि आपण सकाळे लेट करिवे ताले पूरा दिन गुटे ही मंदिर रे आपनकर सब टाइम पळेबो। तेणु आपण जदि कोठी ट्रैवल करछंती मन रखतु पूरा राति रु बाहरी की आपनको जिबाको पड़िबो आ जदि गले आपण बहुत समय बंची परिबे लाइन भी कम थिबो दर्शन भी भलरे हे जिवो। आमे सकाळु पळेई जाइथिलु काल भैरव को मंदिर को देखि पारछंती कुकुर सेठी बाबांकर मंदिर रे पूजा पाउछंती। सेठी बाबांकर मंदिर रे आमे गला बेलकु कम भीड़ थिला आउ आमे आराम से कम लाइन रे बाबांकर भल दर्शन पाई गलु। आउ नहले सेठी तो एत्ती लाइन जे पूरा दिन ही लगी जाए काल भैरवकर मंदिर रे। सेठू दर्शन सारिकी आमे पळेई जाइथिलु मंगलनाथकर मंदिर रु। मंगलनाथ को मंदिर कहा जाए कि पूरा सेठी मंगल ग्रहंकर जन्म हुए। देखंतु मंदिर भितरे केमती कुकुर आमे कुकुर को साधारणतः घरे भी पुराना किंतु एठी बाबांको मंदिर रे सब अलाउड। मंगलनाथ मंदिर दर्शन सारिकी आमे पहुंची जाइथिलु संदीपानी आश्रम को। संदीपानी आश्रम होची सेही आश्रम जोठी कृष्ण आउ तांको संग सुदामा तांको गुरु संदीपानी ठारू शिक्षा प्राप्त करथिले।
ସେଇ ଜାଗାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମିସ୍ କରିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସୁଦାମାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଳରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁର ବି ଝଲକ ଅଛି। ମହାଭାରତ ସେଇ ବି ଝଲକ ଅଛି ସେଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କୁହନ୍ତି ଋଣମୁକ୍ତ ମହାଦେବ। ଋଣମୁକ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଋଣ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦାନ କଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ବୁକିଂଟା ସ୍ଲଟ୍ରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଭସ୍ମ ଆରତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳିବ। କାରଣ ବାବାଙ୍କର ଭସ୍ମ ଆରତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଆଉ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର ଭସ୍ମ ଆରତିର ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଘଣ୍ଟ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଡମ୍ବରୁ ସେ ବାଜିକି ଯେମିତି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହେବ ସେଠି। ଆପଣ ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି କି ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିଲି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ସେଠି ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ସେଠି ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ପାଇବା, ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେଇଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମେ ସେ କରିଡର ବୁଲିଥିଲୁ। କରିଡରଟା ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। କରିଡରଟା ଟିକେ ବଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ କିମ୍ବା ସକାଳେ ବି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ବୁଲିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କରିଡରଟା ନିହାତି ବୁଲିବେ। କରିଡରରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପର ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ବିବରଣୀ ଦିଆହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ କହିବେ ସତରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆସିକି। ସେଠି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠିକି ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ପୁରା କରିଡରଟା ଆମେ ସେଇଦିନ କଭର କରିପାରିଲୁନି। କରିଡରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେବି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଓମକାରେଶ୍ୱର କେମିତି ଗଲୁ, କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲୁ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଲୁ, କେମିତି ଆମେ ହ୍ୟାକ୍ସ ଫଲୋ କରିକିନା ଆମର ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଆପଣ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପାଇବେ। ମୋତେ ଫଲୋ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ସେ କରିଡରରେ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟକୁ। ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମିଳିଯିବ, ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଛି ଆମର ମହେଶ୍ୱର ଭିଜିଟ୍, ଆମର ଓମକାରେଶ୍ୱର ଭିଜିଟ୍। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥିଲୁ, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ତାକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।